सम्मेलनी कॉलेज के नेशनल सर्विस स्कीम, नेहरू युवा केंद्र और एक क्लब के संयुक्त प्रयास से स्थानीय लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से कॉलेज के केमिस्ट्री विभाग के अध्यापक डॉक्टर सुशोभन भौमिक के सौजन्य से एक पद यात्रा का आयोजन किया गया। इस मौके पर डॉक्टर सुशोभन भौमिक के अलावा कॉलेज के एनएसएस यूनिट 1 के प्रोग्राम ऑफिसर डॉक्टर सुरजीत मजुमदार, केमिस्ट्री विभाग के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और बांकुड़ा सम्मेलनी कॉलेज के गवर्निंग बॉडी के सदस्य डॉक्टर शांतनु हाजरा उपस्थित है। इस सेमिनार का आयोजन डॉक्टर सुशोभन भौमिक और कॉलेज के एनएसएस यूनिट 1 के प्रोग्राम ऑफिसर डॉक्टर सुरजीत मजुमदार है। इस बारे में डॉक्टर सुशोभन भौमिक का कहना है कि इस सेमिनार और पदयात्रा के आयोजन का उद्देश्य लोगों को और खासकर युवाओं को पानी के संबंध में जागरूक करना और वर्तमान स्थिति को लेकर अवगत कराना है। 2024 সাল থেকে বলা হচ্ছে যে ওয়াটার ফর পিস, দ্য ইয়ার অফ ওয়াটার ফর পিস। এই যে দাঙ্গা হাঙ্গামায় দীর্ণ আমাদের এই 2 দিন বা 3 দিন স্নান করতে হয়, তাহলে অনেকটা নিচে নামতে হতো। অনেকটা বলতে প্রায় 1 কিলোমিটার নিচে পাহাড়ের গা হয়ে নেমে গেলে ওখান থেকে জল চুইয়ে আসছে। আর একটা সুন্দর গানের মাধ্যমে সূচিত হওয়া জল দিবসকে সামনে রেখে এই প্রোগ্রামে উপস্থিত ওয়াটার ডে যে আমরা ওয়ার্কশপটার আয়োজন করতে পেরেছি, তাতে যারা উপস্থিত হয়েছেন প্রত্যেককেই আমার তরফ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। প্রসঙ্গত বলি, আমরা নেহেরু যুব কেন্দ্র, মিনিস্ট্রি অফ ইউথ অ্যাফেয়ার্স অ্যান্ড স্পোর্টস, গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া বিগত প্রায় 3 বছর ধরে মিনিস্ট্রি আমরা বিভিন্ন দিক দিয়ে পরিবেশকে আক্রমণ। যাই হোক, আমরা পরিবেশ সম্বন্ধে সামান্য 2-1 কথা বলি। এই পরিবেশ নিয়ে কিন্তু ভাবনা চিন্তা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, তার আগেও দ্বারকানাথ, জোড়াসাগর থেকে শুরু ছিল। তা আমরা প্রতিবাদ করেছিলাম, অনেকেই প্রতিবাদ করেছিলাম, কিন্তু কিছুদিন বন্ধ হওয়ার পরে আবার দেখলাম সরকারি মদতে সেই পুকুরটা কিন্তু बांकुड़ा से अनुप्राय की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।